Paano magkamay? Charlie. Paano magkamay? Ganyan magkamay. Oh, what's up? Gang sign yan ah. Oh, Illuminati. Ano kamay ah? Aga. Kain? O, kamatis. Kamatis. O, longganisa. Kamay. Ganyan. Oh, yung suwak naman. Grabe na. Ay, di pala masarap. Ganyan lasa niyan. Oh. Oh. Subo. Ay, gay! Yabang eh. Ayan, sige ka. Wow. Subo mo, daddy. Si Charlie naman daw, Charlie. Ikaw naman. Okay, kinaukaw na.